हाय हेलो नमस्कार। आज वीडियो स्टार्ट करवा। आ जानी पब्लिक इंस्टार भी वीडियो आसुनी यूट्यूब रे भी वीडियो भी किसी आसपारूनी मुझे जानी कौन करवा आम है गरीब घर छुआ वीडियो प्रति धाइने यूट्यूब रे इनकम हो फिर भी एबे भी यूट्यूब किसी सेमती वगैरह किसी है ही नहीं देखा बाहर को आस कम वाम करुच्ची पैसा आमको दरकार ना गाँव रही भिडियो भिडियो करके कौन लाभ मिले आमको भिडियो करवा है भिडियो आसो कम करी पैसा इनकम करी पैसा को पैसा इनकम करी भिडियो 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 थी भी भिडियो मुझे अपलोड करूनी एडिटिंग हे करूनी कौन कर देखुच सब दाढ़ी बाड़ी बढ़ीगला चुटीमुटी जानी बहुत भिडियो मुझे बनैली इंस्टाग्राम 100 उपरको पार हो गला फिर भी भिडियो मोर किसी भल पाया मिलूनी तथा सपोर्ट आप 500 जनकर सपोर्ट मो पाखे अच्छी से मोपाई बहुत मोपाई बड़ आपण मैंने मत बहुत सपोर्ट करूँ मु आगू की जाए बोली या बहुत खतरा खतरा पूरा पूरा हार्ड हार्ड भिडियो आसो आपण मैंने बहुत मत माने बहुत भल पाइबा दिंतु सपोर्ट दिंतु आगू जमी बढ़े जानी बहुत रोस्ट मोस्ट समस्त करुँच मत भी रोस्ट करने मत भल लगे मत यूट्यूब प्रति मत बहुत भल लगे मोर 2-3 टा यूट्यूब चैनल अच्छी गोटे भागी दे इंडियन ब्लॉग कौन एमती 1000 उपरको बसते गला हाँपाई आउ गोटे कौन राजा बंटी डीजे कौन गोटे चलती जानी यूट्यूब रे मु किसी पाद देनी आपण मान भल पाइबा मो निज यूट्यूब यहाँ गोटे पूरा आउ गोटे नुआ आईडी जिम्मे खोली देखा जाऊ के आगू को आप नौकरी कौटी कौन कर जानी पब्लिक भिडियो भिडियो किसी आसपारूनी ठीक प्रॉब्लम चलती प्रॉब्लम बोली कौन आम घर असुविधा चलती सब किसी सब आड़ू किसी नहीं खाली भिडियो करते मत किसी हेल्प पैसा भी इनकम दरकार इनकम कौड़े आस मुझे बाहर को आसी कम करुच्ची पैसा इनकम करी वीडियो भी करके छाड़ी किसी टेंशन ना या पूरा नागिन नागिन भयंकर वीडियो आसो आपण भल पाइबा दरकार आउ कि ना रोस्ट वीडियो आस भयंकर रोस्ट आने बुझे पाद दे धीरे धीरे इंस्टा यूट्यूब रे आपण मैंने बहुत भल पाइबा मात्र दिंतु जे मुझे वीडियो करमी कि तुमठू मुझे दूरेबी कौन करी संडे संडे छुट्टी मिलूँ फिर भी देखुच चुटी मुटी सब वगैरह काटी पारे देखुच कौन दाढ़ी बाड़ी बढ़ीगला टाइम एमती टाइम मिलूँ जे किसी भी मुझे निज टाइम दे पारे है या आपण मानक एंटरटेन करने पूरा निहाती मु चेष्टा करमी चेष्टा कौन करमी तो वीडियो प्रति मोर भल पाया बहुत अच्छे किसी जन कहते भाई तुम कौन आउ इंस्टा वीडियो आसुनी कौन फोटो मोटो पड़े कौन आईडी कौन प्रॉब्लम अच्छी हाँ किसी प्रॉब्लम चलती इंस्टाग्राम रे मो आईडी किसी व्यू व्यू वगैरह किसी आसुना किसी प्रॉब्लम भी अच्छी वीडियो पोस्ट करूनी बोली मत इंस्टाग्राम मत वार्निंग दे देछि वीडियो पोस्ट कौन करूनी माने एमती कौन चलती सब प्रॉब्लम मो इंस्टा रे से मोर भी 2टा आउ गोटे चैनल खोल देछि मत एटा किछि हबो मु नेक्स्ट आउ गोटे से स्टाइलिश मंटी ना रे गोटे आईडी इंस्टाग्राम खोली से भी मत फॉलो कर कि ना ये आईडी कौन चलती 10-15 दिन भर कौन हो कौन ना 5-6 दिन भर 10 दिन ना 5-6 दिन भर कौन हो देखा ना से आईडी पुणी निहाती पुणी आउ से सब वीडियो पर पुणी आउ वीडियो आसो है से वीडियो अपलोड हम नुआ नुआ अलग स्टाइल रोस्ट वीडियो आसो सेमती आपड़ जो मैंने जो डिमांड करेंगे से वीडियो भी आसो कि टेंशन ना मो सांग गुड़ा मत बहुत सपोर्ट कर कौन कर फाँका होनी तू जमी बाहर अच्छु मुझे बाहर अच्छी मत सब निशा महाराणा वीडियो रोस्ट करने मत पठाऊँ सब वीडियो छोट छोट पार्ट सब गोटे गोटे क्लिप गोटे गोटे मत पठाऊँ भाई आई वीडियो रोस्ट कर मत 15टा-16टा मो सांग माने बहुत वीडियो बहुत भयंकर निशा महाराणा आसले निशा महाराणा वीडियो आसो मझे 3टा वीडियो खाली नॉर्मल करती गोटे भाषा भाषा किसी कहनी खाली गोटे कमेंट टाइप करती किंतु या भयंकर हार्ड वीडियो आसो खाली यूट्यूब खाली नुहे इंस्टा भी आसो रोस्ट रोस्ट भयंकर कि यूट्यूब आसो भयंकर रोस्ट आ निशा महाराणा आ दीदी भाई तो भयंकर रोस्ट कर देखे चेष्टा करवा जाऊ या नेक्स्ट कौन आस कौन ना कि भयंकर रोस्ट आसो या कौन अच्छे ओडिशार कौन भी कुछ भी रोस्ट क्या भी गांधी मस्तानी जी अधिक कर बहुत रोस्ट हम देखिकी यूट्यूब प्रति मोर बहुत भल पाइबा अच्छी यूट्यूब प्रति मुझे जानी मु यूट्यूब मोर टैलेंट अच्छी फिर भी कौन मत गोटे मिलूनी गोटे जोन गोटे मिलूनी बुझे गोटे जोन से मिलने मुझे कौट कौन गोटे कम रोस्ट करी कि मुझे कमेडियन टाइप भी किसी करें कि कौन इंटरेस्ट ना से प्रति
ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳନ୍ତା ହଁ କାମ କରନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଥିଲା କାମ ବୋଲି କ'ଣ ଭାଇ ଆଉ ଆସ ଆମ କେଉଁଝରରୁ ଆନ୍ଦପୁରରୁ ଜଣେ କହିଥିଲା ଭାଇ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ହଁ ହଁ କହିଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ହଉ ମୋତେ କହିଲାନି ତ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେନି ତ କେହି ଜଣେ ଯାହା ହଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ମୋତେ ଡିମ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ପଳେଇଲେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଫିର୍ ବି ନିଜ ଦମରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି, ନିଜ ମେହନତ କରିବି, ଆଗକୁ ଉଠିବି ସିଓର। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଛି ସବୁ କିଛି ହେଲା। ନିଜ ପଇସା ନିଜେ ପଇସା କମେଇମି, ଇନକମ୍ କରିବି, କ୍ୟାମେରା କିଣିବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଖାଲି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଠି ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନ କମେଇଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ବାଇରେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି ରଶ୍ମି ବୋଲି ଝିଅଟା ବହୁତ ଭାଷା କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏ ସାଙ୍ଗ ଏକୁ ରୋଷ୍ଟ କର ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟଛାଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଟା ହେଇକି ବାଣ୍ଡ ବେଳ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ତାର ବେଶୀ ୱାର୍ଡ଼ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼। ହଉ କି ଟେନସନ୍ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ଭାଇ ଏଥର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ମୁଁ ବି ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ 8ଟା ବେଳେ ଆଉ ଆସୁଛୁ 8ଟା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନି ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖିମୁ ବାସ୍ ଖତମ ଆଉ କିଛି ଜାଣିମୁ କ'ଣ ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ତୁ ଛାଡ଼ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛୁ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼। ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସାଙ୍ଗ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଖାଲି ତ ଭାଇ ପାଇଁ ନିଶା ମରଣ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆଣିବା ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଆଉ ଲଗେଇଲେ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବନି। ଆଣିବା କି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଆଣିବା। ଗାଣ୍ଡି ବସ୍ତାନ ଯିଏ କରିବ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ କରିବା ବୁଝିଲେ କି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଛରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏଇ ବାଲ୍ଟି ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ହେଲା ଭାଇ। ତଥାପି ଜାଣିଛ ଏ ରୁମ୍ର ରେଣ୍ଟ କେତେ 5,000 ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା ଏ ରୁମ୍ରେ। ତଥାପି କ'ଣ କରୁ ଭାଇରେ ଏରିଆ ନା ସବୁ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବା। ତଥାପି ଚାଲିଛି ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ଏଇ କିଛି ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଣିବା ସବୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଘରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ମୁଁ ଯଦି ଆଣିନି ହଠାତ୍ କାହା କହିନି ହଠାତ୍ ମୁଁ ପଳେଇନି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି ଜଣେଇନି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବି କିଛି କହିନି। ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଜାଣିଛି ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 8ଟା 9ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସି ଭଦ୍ରକ ବାସ୍ ଚଢ଼େଇଲା ଚାଲିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇନି କିଏ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇନି। ମୁଁ ଆସିଛି ରାତି 10ଟା ହେଲା ଭଦ୍ରକରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି। ସାଙ୍ଗ ଆସି ବସ୍ ମିଳିଲାନି ତଥାପି ମୋ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିତେ। ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ରଖ ହେଲା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ହେଲା। ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ଆପଣ ଜିନ୍ଦଗୀଟା ଚାଲୁ ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। जय किसान जय जवान दुआ में याद रखना। जय हिंद।